see the signal waving in the sky. Reinforcement now appearing, victory is nigh. Hold the fort, for I am coming, Jesus signal still. Wave the answer back to heaven, by thy grace we will. See the mighty hosts advancing, Satan leading on. Mighty ones around us falling, courage almost gone. Hold the fort, for I am coming, Jesus signal still. Wave the answer back to heaven, by thy grace we will. See the glorious banner waving, hear the trumpet blow. In our leader's name we triumph over every foe. Hold the fort, for I am coming, Jesus signal still. Wave the answer back to heaven, by thy grace we will. Fierce and long the battle rages, but our help is near. Onward, consecrate commander, cheer my comrades, cheer. All together. Hold the fort, for I am coming, Jesus signal still. Wave the answer back to heaven, by thy grace we will. Before malingkod ang tanan, naugyan niyo si Pastor Daniel Abaw sa atong opening prayer. Surely bow down our head for prayer. Father God, would like to thank you, Lord, for this wonderful day that you had given for us. Yes, Father God, it's a blessing that you had given us strength for today. Thank you for all the things that we have done on the past hour and even for the past few days from Sunday until now, Father God, that you did evil. Each and every one of us to come in this place to praise and worship you. We know, Father God, that you had a purpose right now to us with your message, through your messenger, Father God. So ngayon pa lang, Panginoon, ay tinataas ko po siya sa iyo, Panginoon, na nawa, manggagaling po sa iyo ang kaalaman at karunungan, Panginoon. So Father God, as we come to your presence, allow us to ask for forgiveness of the sins that we might have committed, maaaring sa salita, sa gawa o maging sa aming pag-iisip lamang, Panginoon. Father God, gawin mo pong karapat-dapat ang bawat isa sa iyong biyaya sa araw na ito, Panginoon. And somehow, Father God, sa pagkakataong ito may mga kapatiran pa na papunta pa lang dito, dalangin ko po na ingatan mo rin po sila at hayaan mo, Panginoon, na makarating din po sila sa bahay panambahan na to at makasama na upang papurihan ka po, Panginoon. Father God, thank you so much for all the blessing. Ikaw nga po ang tunay na daluyan ng lahat na pagpapala. Nawa, dakilang Diyos, patuloy mo nga pong ingatan ang bawat isa and take control of the rest of the hour. Thank you so much, and we want to claim the answer of this prayer because this I pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ and Savior. Amen. And our last song, Mansion over the Hilltop. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold. But in that city where the ransom will shine, I want
tempted and tested, and like the prophet, I've been extolled. And though I find here no permanent dwelling, I know will give me a mansion my own. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never more wander, but walk on streets that are pure as gold. Counting people road, deserted or lonely, I'm not discouraged. I'm heaven bound. As a pilgrim in search of a city, I want a mansion, a heart and a crown. All together, let's go. I got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never more wander, but walk on streets that are pure as gold. So, yang yung tanan sa pagtindog. Yang yung tanan ushers sa pag-anis tubangan. Ug ang yang yung si Brother Jay Kawit sa atong pagampo sa atong tithes and offering. Okay, magamputado ko ang ulo piyo mata. Kanimo amahan nga nasa langit, dalaygon kay ka sa way katapusan. Salamat gud kaayo sa tanan nimong kaayo. Salamat sa mga panalangin, sa mga butang nga gitugot nga ri kanamo. Salamat usab Lord nga makasimba usab media kanimo sa espiritu kamaturan. Father God, i-bless ang imong mensahe karon nga dinhi mahimong kawang ma-apply ni sa matag kinabuhi kanamo. Lord, kausab mag-bless sa nagdala sa imong pulong, maghatag kanyag heavenly wisdom. Amahan, pasailuag yun mi sa among mga sala, ugasi mi sa imong hamili nga dugo nga giula sa cross, ug mo'y bayad sa tanan namong sala. Bisan pa man, ka mag-bless Lord sa offering, sa mga kamot nga mahinatagon. Salamat kaayo Lord sa imong kaayo ang tanan among gisalig, gitugyan, ginapasalamatan. In Jesus' name, Amen. Ladies and gentlemen, may I have your attention? I want to introduce to you in this corner of the good and the right stands the champion robed in white. His height exceeds the heavens, his weight outweighs the world. His reach reaches everywhere, his age is evermore. He is higher than the highest, greater than the great. No one could ever take his crown away. He is more mighty than the mightiest. He reigns from above. He is the
undefeated champion of love. He left his hometown to enter this arena, to raise his hands in victory for you and me. But an angry crowd they crucified his king who wore their crown, and they gladly crowned a champion rolling down. Oh, but I will never count him out, for I'm a witness of that day he rose to retain the title, champion of love. He is higher than the highest, greater than the great. No one could ever take his crown away. He is more mighty than the mightiest. He reigns from above. He's the all-time undisputed, undefeated champion. The all-time undisputed, undefeated champion of love. Amen. Salamat sa special number. Maayong gabi kaninyo tanan o thank you sa inyong prayers namo sa among nga safe nga travel o sa gihatag sa Ginoo nga victory dito sa Cambodia. Dunay na save nga 14 souls got saved sa ilan ni Pastor Bisal o gusto na ko ipakita ang mga picture no para makakita mo o madasig mo nga ang inyong pag-support sa mission dili sayang, okay mo nang then sige, so mo nang simbahan ni Shanron no so mo ni church ni Locro Bisal, okay, iyang choir ni Bisal no Locro Bisal and then next, okay, so humanag ko gwali nag lunch me. Okay, and next. Sige, naputol na ito. Masumpay ka na ang mission conference nila. Doon ay mga pastor nga nag-appeal. Then, sige. So, many mga pastors nga nag-appeal and missionaries. Sige. Sa end of service, no? Ay nag-forward ng mga pastors and then, okay, next. Muna yung mga missionaries pastors, doon ay mga Pilipino pala ka Pilipino duha no? Duha. So, salamat sa Ginoo nga dito sa Cambodia, akong silang storage, more than 100 local pastors no nga na-produce sa atong Filipino missionaries o what a great blessing. Maigsoon ko sa Ginoo, dili sayang ang atong support nila. Okay? So, next, moni nag-appeal sa mission conference, anak ni Shanron. Okay, and then again, sige. Papa ni Shanron. So nakikita sa nako to magpasalamat nato no sa pagpuyo ni Shanron diri sa Pilipinas. Okay, so sa kani mga Pilipino missionaries ni. Okay. Okay. Si Daniel okay, wala na? Okay, wala na. Okay, daghang salamat. At least nakakita ka mo. No, next year, no, second week sa January, the same gyapon, ang mission conference, no, akong gikwinta-kwinta, so nagkinahanglan ka mo o mukuyog mo, kinahanglan mo mga 20 ba to? No. 25,000. Ano na siguro? Mga 30,000 siguro. O mga ang plite, kay dali manguta. Pero maglukat daan ta. No, sige. So, manindog ta palihog. Atong ablihan ang atong mga Biblia, 1 Thessalonians chapter 5, verse number 12 to 18.
1 Thessalonians chapter 5, verse 12 to 18. No? Sama sa daandan, I'm going to read it loud and read it silently while you are standing. 1 Thessalonians chapter 5, verse 12. And we beseech you, brethren, to know the which labor among you and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem the very high in love for the work's sake, and be at peace among yourselves. Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly. The word unruly, kanang dili ma-manage. Comfort the feeble-minded. Support the weak. Be patient toward all men. See that none render evil for evil unto any man, but every follow that which is good, both among yourselves and to all men. Rejoice evermore. Pray without ceasing. In everything give thanks, for it is the will of God in Christ Jesus concerning you. Now let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa imong kaayo, sa imong pag-bless ka namo. Salamat, Lord, nga ikaw dala sa mga imong mga katawhan in balay tigumanan. Salamat, Lord, nga ikaw maayo kayo sa among kinabuhi. Imo kaming iprotektahan, imo kaming i-bless. Tabangi ako, Lord, sa pag-deliver sa imong message nga amo kining masabtan o matisok sa among kasing-kasing. Tanan akong gipangayo. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Now, the message this evening, when the conflicts come, kung maabot ang panahon nga doon na kay kalalis, misunderstanding, usahay ang imong kalalis, imong bana, imong asawa, imong igsoon, mga Kristohanon, o sa imong buhaton. Now, Apostle Paul gave clear instruction on how to deal the misunderstanding among the believers. Christian maturity is tested. Masulayan ka ang imong maturity as a believers. No, when you are facing conflict to other believers or in other person. Sometimes our conflict is between our fellow believers or to our loved ones. O sa atong isig kamabubuhat, there is a church. Now, what do you do if there is conflict? O si atong buhaton. Of course, Pastor Ray, I'm going to pray. Yes, but you need, sa imong kaugalingon, imong ning batayan, it's according to the Word of God. Number 1, be humble. And Thessalonians chapter 5, verse 14, now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort for the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men. Be patient toward all men, it means be humble. Kanang tao nga pasensyoso, mahimo lamang na niya o humble siya. Doon na sa humility. You can explain your side with humility. Trust and obey His word. Imo lang saligan ang pulong sa Ginoo. Tuhui lang nimo ang pulong sa Ginoo. In Proverbs 29, verse 23, a man's pride shall bring him low. Kung mag-alalis mo, kung gusto ka mo daog, magpaubos ka. Amen? But honor shall uphold the humble in spirit. God is in your side when you are going to be humble. Now, ang yawa na sayon siya. The Christian, mahimo siya ma-destroy kung mo kubit siya sa gipaon sa yawa. That you are going to be proud and think about yourself nga imong nahimo sa Ginoo. It's only by the grace of God. Amen? That I am what I am today. So, you must think about that. Do not judge other person. But one thing is our going to do in our heart is to be humble and ask God about humility. That God will change our spirit from proud to humility. In James chapter 4, verse 6, but He gave it more grace. Wherefore He said, God resisted the proud, God resisted. Meaning He continue resisting you.
but He giveth grace unto the humble. Usay ang tao, dili sila mudawat ni Jesus Christ nga ilang maluluwas, ang ilang saligan nga makaluwas nila, ang ilang maayong binuhatan because they are proud. They think about ang ilang pagkamatarong makasaka dito sa langit. But no, because the Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. Dili ka makaluwas sa kaugalingon nimo kay ikaw makasasala ug ang silot sa sala mao ang lina, mao ang kamatayon, ay kaduhang kamatayon mao ng imperno, linaw nga kalayo. So there are many people, they don't accept Christ as their Lord and Savior, maadto sila sa imperno nga naman. They are proud. They're proud about their religion. They are proud sa ilang pagkabutang, sa ilang maayong buhat, nga maayo sila, buutan sila, apa nasayop sila. God cannot save the proud. When you share something about, about the gospel, when a proud person heard it, they don't accept Jesus Christ as the Lord and Savior. Why? Kaya na sila, mas maayo sila. Apan mga higala, if you are not saved, be humble. Receive Christ as your Lord and Savior, kasi siya ragyod ang makaluwas nimo, ang makadala nimo dito sa langit. In Matthew 23 verse 12, and whosoever shall exalt himself shall be abased, and that shall humble himself shall be exalted. You need to trust this word. Trust God. Eh kung di ka musalig sa Ginoo, magpataasag ka, musulti sag ka, grabe na sad. Apan maigsoon ko sa Ginoo, you need to trust the Word of God if there is conflict. Read the Bible and trust the Word of God that if you are going to be humble, you will be exalted. And 1 Peter chapter 5, verse 5 and 6. 1 Peter chapter 5, verse 5 and 6. Likewise, younger, submit yourself unto the elders, meaning to the pastor. Yeah, all of you subject to one to another, and be clothed with humility. For God resisted the proud and giveth grace to the humble. Actually, sa simbahan, unta, kung naay magkalalislalis, sayon raho sayon. Kung mutuo lang sa pastor. Pero di mutuo sa pastor, lisod oy. Lisod o sayon. Maapil pa ang pastor. No? Kasagaran sa akong experience diri, pag naay maglalis, maapil ko kadugayan. Nga naman, kung banlungon ni mga usami, nilaban ka niya, pastor, nilaban ka niya. Now, mauna usahay, di na lang ako maghusay. Kaya kung maghusay ta, maapil ta. Istoryahan na lang usab, be humble, brad. Usapod, be humble, brad. And God, He will bless you, He exalt you. Naabot ng panahon nga ipataas ka sa Ginoo. Amen? Submit. Dili ko eh. Abi lang pildi ko. Mga igsoon ko sa Ginoo, when you submit, when you be humble, ikaw mo'y daog at tubangan sa Ginoo, and God will bless you. Humble yourself, therefore, under the mighty hand of God. Just trust His word. Sometimes, it's easy to say, even myself, sayon kayo maingong magpaubos, pero lisod na buhaton. Amen? Nung siya natulog naman yung uban? Amen. Magbuta na mo. Amen. Be humble. Now, it is easy to talk about it, but it's hard to follow. Apa maigsoon ko sa Ginoo, by the grace of God, you can do it. Sa grasya sa Ginoo. Humble yourself under the mighty hand of God. The hand of God is mighty, that He may exalt you in due time. Now in Proverbs 16, verse 18, pride goeth before destruction. May bawaan mo ang tao nga padulong sa destruction. He will be destroyed in the future. Kung tanawon mo siya, puno na kayong pride ang iyang kasing-kasing. And a haughty spirit before a fall, before ta mahulog, mausab na ang atong espiritu. So we must be careful. Just trust the Lord. Amen? Nga ang magpaubos, ipataas sa Ginoo. Just trust God.
Kung nag-struggle ka, Pastor, grabe gina kong struggle, gyud di ko katulog. Just trust God. Ang yawa no, mo atake ra na si Sunan. Dili na antod sa hangdod. But just remember this. If Satan sulayan ka, o ang yawa atakihon ka, sa diyang magmadaugon ka, you will be blessed by God. Amen? Now, the example of humbleness, humility, is the Lord Jesus Christ. Jesus Christ is ang atong Ginoo mo sa example of humility. In Philippians chapter 2, verse number 3, let nothing be done through strife and vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Verse 4, look not everyone his own things, but everyone also on the things of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Verse 6, who being in the form of God, through it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation. Now si Jesus Christ, wala siya reputasyon. Bisag kinsay musulti niya, batok niya, pagbutang-butang niya, okay ra. Because he made himself of no reputation. That's very clear. And took upon him in a form of a servant, and was made in likeness of men. And being found a passion of a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also highly exalted him and gave him name which is above every name. Now mga igsoon ko sa Ginoo, usahay kita nga tao gusto ta nga daigon ta. Si Jesus Christ wa siya mangita niya na. Sa iyang pag-ani sa kalibutan, even mga tao gibutang-butangan siya. Wala na makatandog kaniya. Nga naman, he made himself of no reputation. Amen? Ingon siya, let nothing be done through strife or vainglory. Usahay, there is a church, usahay sa mga igsoon, usahay sa community, dunay gubot kayo, dunay panagbingkel, nga naman, ang ilang hunahuna, dili pareha sa hunahuna ni Christ. Have a lowliness of mind. Stop thinking you are better than others. Jesus Christ made himself of no reputation. He humbled himself, even the death of the cross. Think about that. Kung kita pa kay Ginoo, no? Kita'y Diyos, naparuon ta, inuntag, kung Ginoo ka, kinsa man to nagsumbag nimo, naglaparo nimo, wala, kirig na sila. Diba? Pero ang Ginoo, grabe kayo ang Ginoo. Ihimo na iyang kaugalingon na napagpaubos. And then, ask God's grace sa atong pagpaubos. Mga igsoon ko sa Ginoo, saligi lang ang pulong sa Ginoo. And then, atong hinunduman, Jesus Christ is the example of our humility. And then ask God's grace. Pangayua lang ang grasya sa Diyos. 99.9% of our conflict is the work of our enemy. Sa yawa na. Gusto sa yawa nga maluya ta sa pag-alagad sa Ginoo. Now, Satan is a murderer even in the beginning. He's the one who inspired Cain to kill Abel. Satan inspired King Saul to kill David. Ang naghimo nini ang yawa. So mga igsuon, siya nga naman nga nagbikil me, close man me, trabaho na sa yawa. You must be careful. Amen? Satan inspired you to destroy others. But he let you believe na ikaw mao'y gidaog-daog. Because Satan is a liar. Don't believe him. Be humble.
Amen? Ayaw balos o sakit o istorya. Explain lang sa imong side. Ang grasya sa Dios mo gaya sa atong kinabuhi kung magpaubos ta og atong pangayoon na sa Dios. Go to your room and kneel down and ask God's help to love that person who hated you. Paigsoon ko sa Ginoo. The measurement of our ministry is our heart. To love the unlovable person. That's what your ministry is all about. Dili ta ka ministry sa mga tao kung wata mahigugma. But if your heart is limited, ngadto lang sa inani nga mga tao, dili ta magamit sa Ginoo sa dako nga paggamit. Ang grasya sa Dios mo gaya sa atong kinabuhi kung magpaubos ta og ato nang pangayoon sa Dios. So ang atong mahimo, just pray. Amen? You need to pray and guard your heart. You know, Christian, kung di ka magbantay sa imong kasing-kasing, maluya ka sa pag-alagad sa Ginoo. But if you made yourself of no reputation, you don't care what people say, but you want to, ang imong lagi, hunahuna, unsay isulti sa Ginoo nimo, unsay hunahuna sa Ginoo nimo, malipayon ka nga nag-alagad sa Ginoo. Amen? Ang uban, maunang mga desisyon sa iyo, kay wag di gid magpasulti, oy. Nga, mauni, awag yun, ako'y magbuot, kaya ako'y leader. Tiyaw mo na. No? Usay kaning pastor, tanaw niya ang unsay dili, gubot. Kay kung na'y magsigig suggest, puro gubot, kay kung mo suggest, tuhuan, samo kayo, kay ako'y nagkunana, ha? So, dapat sa atong church, no? Itang mga Kristohanon, ibutang na to si Jesus Christ like the Lord Jesus Christ of no reputation. Amen? Now, number 2, acknowledge God. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, and everything give thanks, for this is the will of God in Jesus Christ concerning you. Always acknowledge sa Diyos, sa tanang nahitabo sa imong kinabuhi. For this is the will of God, meaning acknowledge God who allow it. Gitugutan na sa Diyos, usahay na mga saba nimo. Gitugutan na sa Diyos, nga usahay na manaway nimo. Dahil kanta ka dire, pagkanta nimo sa ninduta, tulo ka simana nimong practice. Pagkanta nimo, bata ninduta, pagkakanta, pakpak ka mga tao, pagkanaog na may yabag man ka. Wa nakakatulog og tulo ka simana. Sa di, nagyog kumukanta. Adiya ka na sayop. Gitugot na sa Ginoo para dili nimo ipataas ang imong kaugalingon, ang ngalan sa Dios mo'y mabayaw. Amen. Now, in Romans chapter 8, verse 28 to 29, but we know all things work together for good. If some people talk about against you, wa siya malipay sa imong ginawa, that's for your own good. Maybe your heart puno na sa garbo and God wants to control it. God wants to you exercise your humility. That love God, to them who are called according to His purpose. God has a purpose. God, He wants to train us that every day we exercise our humility, our humbleness. Kaya kaning yung hatong pride, mura kaning sagbot. Kita mo sa inyong sagbot sa inyong, ang kanang sagbot sa SLB, kana si Jason o tiglampas, kausa ka simana, kapira niya lampasan. Lampasan niya, mubalik na sad, ingon ana ta. Gabat na i-train to sa Ginoo, usay sakit. Pero pag malampasan na ta, mag-humble na sabta. Di na ito balikon nga kadugayan, daghan ang mudaig na to, daghan ang mo pasalamat na to, mutaas na sa ng atong garbo. And then, nanapoy mo saway na to, mapapubos na sa ng atong kaugalingon. So, ang imong buhaton, if there is like that conflict, acknowledge God. I-allow ni sa Ginoo to control my pride. Because God, He wants to use me more. Then for whom He did, for no, He also did predestinate to be conformed the image of His Son, that He might be the firstborn among brethren.
the goal of God that you will be like Christ. Amen? You will be like the humility of the Lord Jesus Christ. He is God, but He humbled Himself. And He has no reputation. Then, God approved it. The meaning of that, acknowledge God, pasabot niya nga, ang Ginoo mo nag-approve ni Ana. If you can accept that, nag-acknowledge ni mo ang Diyos, na doon na nagsaway ni mo, doon na nagpikili mo, mga igsoon ko sa Ginoo, i-acknowledge ni mo, gitugutan na sa Ginoo. Do you remember David? Sa diyang doon ay tao, nalimot ko siya ngalan? Si Shemi? Shemi ba to? Naniingon nga dautan kang hari ka. Mao na nga dagandagan ka karon. Usa sa iyang sundalo mingon, mahal nga hari tuguti ko kakanang tawana, ako nang patyon karon siya. No. Ang Dios mo'y nagsugo niya. What unsa ka kasing-kasing ni David. He understood, you know, the will of God sa iyang kinabuhi. Isayaw kay ang Ginoo may gasugo niya. Pero kung kita pa to, patay na, kita rin mo tikbas. Pero si David sayaw. Pero katuntahan na, gisilutan yun sa unahan, di ba? Na house arrest siya, pag human sa gubot. Una di kita patakagyaw-yaw, kay may ma-house arrest pa niya na. Now, God approved it. Walay aksidente nining kalibutan ng ang Diyos, dili ang Diyos mao'y nagtugot. Usahay masakitan ta para ma-exercise nimo ang imong kahibalo sa Biblia. Our enemies, dili ang imong igsoon, dili ang imong kontra karon, kundi ang yawa. So we need to pray for them. Kung nag-persecute nato, kinala ato silang ampuan. Ato silang iampo nga maluwas sila. Kung Kristohanon sila, ato silang iampuan nga diya, babalik ang ilang right mind para magamit sila sa Ginoo. Now, let there be, God has a good purpose. Now, when you acknowledge God, it means you acknowledge that ang Diyos nag-approve niini. Ikadua, God has a good purpose. Amen? When you believe that God has a good purpose, dili ka magwala eh. Amen. Praise God. God has a good purpose. Find the will of God sa imong kinabuhi. Gitugot ni sa Diyos nga doon na siya maayong katuyuan para nako. Maybe God wants you to grow more, to exercise your humility. God never wrong in His decision. Sa akong kinabuhi, doon ay mga tao nga grabe nga pain in the first place na akong naagian. And some of you knows about that. But I thank God 1,000 times because of that pain. Nga naman, it changed my personality. And because of that, I know that because of that, ang Diyos nagpanalangin ako. It is part of God's plan. Do you think nga si Joseph, nalipay siya nga napriso siya? Nalipay siya nga gibaligya sa siya maigsoon? No. Maybe deep in his heart, balik-balik, kanya ako igsoon na ni. Gibaligya ko, di balik-balik niya, but he learned to forgive them. Kanong gipasanginlan ko aning babayhana, but no, Joseph acknowledged that it is because the will of God sa iyang kinabuhi. And he became the governor of Egypt. Wala pa nga pain yang agi, wala pa sa gibaligya, di siya mahimong gobernador. Right? Wala pa sa gipasanginlingan ng rape, wala siya mahimong gobernador. Mga igsoon ko sa Ginoo, if you want to be blessed by God, acknowledge God sa imong sitwasyon karon. Nga ang Diyos may nag-approve nini. Do not hate those person na naghimo ni mo ni Ana. Siya makabalus lang yung ko, daghan kay kagyunaw na. That's satanic. Amen? Si Joseph pa, kung inunana si Joseph, patay at ng igsoon. Pero you know the story?
iyang giluwas ang iyang mga igsoon, iyang gitabangan ang iyang mga igsoon. Ganing sa pagkamatay ni Jacob, kuyawan yapon ang iyang mga igsoon. Ngayon sila, nagtumutumo silang istorya, nagdala silang tao dito. Joseph, nagstugon ba ito si Papa Jacob, ha, nga dili minimo panimaslan. Diba the story, nag-iyak si Joseph. Even for how many years, they remembered sa ilang sala ni Joseph. Pero si Joseph, wala siya, kadugay na nga panahon, nagdahom gihapon mo nga, ako mong panimaslan. Nag-uol si Joseph sa iyang igsoon. Because ang iyang mga igsoon, gidala nila ang ilang guilt sa ilang kinabuhi. Apan si Joseph, he acknowledged that God is approving it. God has a good purpose. Amen? Mga igsoon ko, sige, if there's conflict, there's some people want to destroy us. Remember this, God has a good purpose. Maybe He wants to train your heart. He wants you to grow more spiritually. God never wrong in His decision. Ang Diyos, dili gid masayop. Dili masayop ang Ginoo. Ay, ikaw kunahuna ba? Kaunahuna ba naman ni anak? Ingko, di ka sayop ang Ginoo ang atong mata diri duha ka buok. Kung ato kang mata, gibutang na to ang usa sa Ginoo diri sa agtang. Unya ang usa diri sa atong diri likod. Di tama bunalan. Kay kita man ta sa likod. Unsa man gusto ninyo inyong mata na sa likod ang usa na sa agtang? Ay delikado kayo eh. Mag-drive kag motor, mulikay ka. Kay makita ko ka diri, piting lisura. Di ka ka-concentrate. Isa pastor, gwapo ta akong mata usa nasa akong tudlo para di ko kakita mo ana lang ko kita gyapon ko. O nya motosno kag suka. Makalimot ka. Buwa ba nyo kita na nga perfect ang gihimo sa Ginoo. Disod gyud ang atong mata ibutang sa atong tudlo. Apat ng lisura eh. Maligo ka, mag-dive ka na, na puli na ka. Perte yung lisura. Salamat ang Ginoo, di masayop. Amen. Nagay mga away ninyo, kanigi, tugot ni sa Ginoo. Again, masayop ang Ginoo ani. Ang gusto sa Diyos, magpailob lang ko. Relax, just trust the Lord. And trust His Word, nga di kapasagdan sa Ginoo. And then, number 3, learn to rejoice. In 1 Thessalonians 5:16, rejoice evermore. Pastor, saan ako pag-rejoice sana? Ngawa magay ko katulog. Learn to rejoice. How to rejoice? Pray. Trust the Word of God. Diha sa pagsulay and be a good in diha sa mga pagsulay. Mga igsoon ko sa Ginoo, mahimo nga ma-refine ang imong kinaiya kung you learn to rejoice. Ayaw pamungol og mga tao. Amen? Karon lang kang banaha ka, bungulan ta ka. Kay imo kong gipakaulawan. Ikaw ang asawaha ka, bungulan ta ka. Huwag yung ka mo grow pa na eh. You need to grow. Amen? Ako kauna-huna usahay gay ko nga bugulan ako sa Zima. Pero bigo si mo balos mo siyang bungol ako na mas naghanap akong sala. Wadi na lang. Kamo. Ayaw mo bungol-bungol. Be matured. Amen. Rejoice. Smile. Well, kanindutan ako nagyan. Ang Diyos giya magpas. Kuan ako niini. Ang Ginoo ray magpaagin ako niini. Learn to rejoice. It is God's command. Sugo na sa Ginoo. Kung na mo mga mag-away ninyo, smile mo. Kay kumana, nabaday mag-rejoice nga. Smile, sister. Nasa ko, kanay ka na ako. Rejoice. Dakong isog kayo mo, mura mo irumbuang. Kasala mo sa Ginoo na. Awang Bible student, kasi nag-away ninyo dali. Pag-istorya, sa katawa ra ba ka diya? Sa may ingon ka na sa Bible, rejoice. Ayaw sige, pray for them and love them. Do not render with evil. It is God's command. In
Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. It is God's way of blessing us. No? Kung doon na tayo mga pagsulay, doon na tayo mga kasakit nga natong nagyan, paagi na sa Ginoo nga iyatang panalanginan. In James chapter 1, verse 2 to 3, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. In Matthew chapter 5, verse 10 to 12, blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for here is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. So rejoice, ano man, doon na tayo reward dito sa langit. 2 Corinthians chapter 12, verse 10, therefore I take pleasure in infirmities. Take pleasure. How to do that? It's only by the grace of God. Ako ganing usahay, no? For example, si Jema, nakabalo na siya sa akong karakter. Dili ko gusto nga mahiwi ang mahiwi. Gusto na ako, di mahiwi ang kwan. Parano, nahiwi, ayuara do. O, kung dili ko ready, paglagot ko na nahiwi, o kanabang ko ba nahiwi? So ayun ninyo nagbutang ka ng bangko, kaya di mahiwi. Kailangan kay tanawon, gusto na ko i-arrange na. Pero usahay man ganito mga Bible student, mahiwi man yun, kahiwi sa ilang pagtanaw. Usay magkasamok niya. Usay si Jima yung siya, ako na lang mo adto dito. Pag una sa iyang tanahon, kay inigwali na ko dire, makakita ko diya, nga nung gikuan mana mawad-an ang akong pagwali og mga, siguro mga 30%. Naka mo mga Kristohanon, aron madasig ang pastor magwali, kanang mag-imin mo. Amen? Ayaw po na, amon! Makalagot po na usahay. Sam ni bata, amon! Apa di amon? Amen! Wa paganing kakanta, amen! Lami kay kasabaan, pero dito po mga saba ta diri. No? My point is this, gitugot na sa Ginoo, mahiwi, gitugot na sa Ginoo nga mo ma-irritate ka para ma-develop ang imong character. Amen? Alang-ala naman, musulod ko sa simbahan, maisog na kay ko. Kaingon mong launsam ni pastor ni. No? Mga igsoon ko sa Ginoo, dapat ang mga gitugot sa Dios ato na timan-an, paagi na ng kita panalanginan. Amen? You need to believe the word of God. Ingon si Paul, therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecution, in distresses, for Christ's sake. Diya ka sa ministry, ma-stress ta usaya niya eh. Kana ganing atong helper, duwara ka box balay, ma-stress mo ganing ta. Pinagdaghan. Di manuo, stress kayo eh. Pero, unsaon man din siya, gistugot man gina sa Ginoo. Wala ato lang na i-enjoy. Amen? Ikalipay, kung doon na kayo mga kasakitan tuod sa imong pagsunod ni Kristo. Si Joseph, wala siya mahimong governor in Egypt kung wala siya mahimong slave o kung wala siya mapriso. Si Daniel, nakabaton siya respect sa mga tao sa diya nga gihulog siya sa langob sa leon. Right? Amen? Now, wala ko nalimot ko ingon magbuhat og picture na sako. Can you picture in your mind kanang sako? Sako ba? Kailan mong sako? Ibutanganin mo ang sako og mga karton, dagag sulod, puno. No? Ang sako, kung puno na siya, di na masudlan og laing karton. Kung siya atong buhaton, imong i-press, i-duot ang sako. No, di ba?
Kanang musuntag basura, atong iduot. Nganong atong iduot? Para masudlan pa. Mga igsoon ko sa Ginoo, mo na usay buhaton sa Ginoo nato. There is pain, but ingon sa Bible, dapat mo enjoy ka in infirmities, in pain. Bahalag wa ka katulog, basta di lang kakasala. Yung yawa, pag-text ito, ayaw lang. Pag-post sa Facebook, ayaw yun. Para i-bless ka sa Ginoo. Amen ba? Oh. Kaysa diyang matuod ka, iduot ka. Kung sa kasakit ang pagduot, diya po kadagko ang panalangin. Kaya mong madawat. Lastly, choose your words. In 1 Thessalonians 5:15, see that none render evil for evil, and not to man, but every follow that which is good, both among yourselves, and to all men follow that which is good. Pag kita kay muglalis, pilia ang inyong mga pulong. Don't be like a fool, but be wise. Ecclesiastes chapter 10, verse 14. A fool also is full of words. A man cannot tell what shall be and what shall be after him. Who can tell him? Ang buang, daghan siyang isulti. Pero ingon sa Biblia, ayaw pagpareha sa buang. Ha? Nga kumaskuk ka, nakakala, yaw-yaw ka. No, ayaw pagpareha sa buang. Kristohanon ta. Ayaw pagkasultig nga mura kag buang. Dili kontrolonin mo ang imong kaugalingon. In Proverbs 15:2, the tongue of the wise useth knowledge aright, but the mouth of a fool poureth out foolishness. Ang buang kuno mo pagawa sa iyang pagkabuang. Now, mahibawan ka nga wala day sulod ka. Buangon day ka kununay conflict, kay magpataka kag sulti. Ha? Ang nigawas lang kay mao na nasa sulod. So bisan ang buang kung maghilom siya, maalaan siya wise. Amen? Wala siya mabuang kay doon na siya'y kontra, but that's who you are. Amen? Even a fool become wise if you control his tongue. Right? Pero maigsoon ko sa Ginoo, you are what you are. Sa diyang dunay conflict. Dunay mahitabo sa imong kinabuhi. Now, use knowledge in your words kay ang buang may bawaan tungod sa imong mga pulong. Use a word nga dili sakit. Maybe maingon ka, itudloan man ko sa Diyos pagsukol God. Dili Diyos nagtudlo ni mo na, yawa na. Ang gisulot na Diyos pagpaubos. Amen. Dili pagsulti og sakit. Dili ka hukman sa gisulti sa uban. People cannot judge us because of what they say about us. Kung doon ay musulti na ako, against na ako, dili ko hukman sa mga tao, kay gisulti na sa mga tao. Pero hukman ka sa mga tao tungod sa imong gisulti. Ingon sila, kung daghang ka gisulti, daghag sayop. No? So, gamitan nimo ang mga pulong. Don't nasakto nga mga pulong. Don't be like a fool, but be wise if there is conflict. Amen? Number 2, don't use a harsh word. Sabi ninyo mga igsoon ko sa Ginoo, pwede ka patyon tungod sa imong pagsultig sakit ngadto sa uban. People will mark you. Kabantay mo atong dunay gipusil. Gaanan nagpusil ingon ang iyang mama. Pusila. Di gipusil. Hasta pa yung anak. Ako mingog naghamit ako. Ayaw ko pusila, Brad. Kay delikado na. Yeah. Oh, dunggabaw. O dunggabon ka. Kawagin mo yung utok. Ha? Nag-yaw-yaw ka, grabe ni mong yaw-yaw, o niyag inimanda ka. Mag-post ka sa Facebook, o niyag ipapreso ka. Mga igsoon ko sa Ginoo, be wise, don't be a fool. Labi na din sa church, dapat magminahalay kita. Amen? Diya sa inyong panimalay.
Kay kaning mga igsuon, magkabikil gid kani. Magkabikil gyud mo sugot kag sa dili kay ingon si Pastor Sudi kanang banag asawa magbikil gyud na eh. Kay kung dili mo magbikil abnormal mo. Usa mag-away gyud mo kay aron dili mo abnormal. Pero kung magbikil dapat be wise. Dili mo sulti bisag unsa lang. You're a husband, you're a wife. Use a word. Explain lang. Ayaw pag-una-una ang among pasakitan ng usa kaysa imong pasakitan ng usa. They will remember it. Abi ninyo kumusulti mong sakit. Mo ginaya kung gisulti sa kong mga anak, kung insultuhon ka mo, dili gay ka mo balos. Mo balos gid ay. That's my principle. Nga naman, ang mga tao magtimaan. Maabot ang panahon nga patinglan ka. Kanabit taong manok nga imong kuhaag balibo o pabo, kisa kitag pabo. Nindot na balibo sa pabo. Imong kuhaag balibo, imong ibton, sakit na sa pabo eh. Kaysa ay suri, ako lang ibalik. Di, nagina mo mabalik pa. Bisang magsulat kag 100 pages nga sorry. You cannot change it. It's marked. Bakat nagunahuna mo nga naka-advantage ka na? No. Daghang mga tao nga gipatay nga gamay ra kay bikil tungod sa ilang mga sinultihan. If there is conflict, remember this, be wise. Use a word nga di kay sa masakitan. Explain your side, but don't use a word para imong ilabay niya because ikaw may nagansi ni ana. Who knows, kanang tawhana, maanad ka ni ana, magdumot na nimo. Unya, mabalusan ka, mas grabe pa. Pero kung wala kay gisulti, kung nagisulti sa mga anak, even sa among mga workers, say it a nice word. Say sorry kung sa siya kapagsulti. Who knows that someday, kanang mga tawana, they have capable nga mubalos nimo. Because they will remember it. Labaw na inyong gisultihan against ang inyong amo. Ay, pag-increase ana, madumduman mo. Tuwagin ninyo yung utok kung mataka mong sulti. Mayingon mo, bisa pa si pastor pa rin mo, hindi ko musagot. Onya, mahidunggan ng pastor. Inigbutser ni mo. Di ka pa butsiron. Tawagin mo yung utok. Dapat ayuhuni mo pagsulti. Amen, amen? Kay mga Kristohanon, mga anak to sa Ginoo. Christian, if you are facing conflict, be a blessing to them. Showing your humility and your good character. That you are a good Christian. Remember, every conflict is a work of Satan to commit sins against God. Pagkasuko, pero ayaw pagpakasala. Pero walay gi-allow sa Dios kanato nga dili tamag madaugon. If there is conflict, pasalamati ang Diyos. Muna testing sa imong pagtuo. Testing na kung musalig bagi ka sa pulong sa Diyos. And every conflict also is our opportunity to grow in our Christian life and to expand our heart to love the unlovable person. And because of that, God will increase you. And He will bless you. Amen? Maigsoon ko sa Ginoo, ato laging saligan ang pulong sa Diyos. God, He wants us to grow more. Gusto sa Ginoo nga magamit ka niya, and God wants you to be happy. Nga dili ang imong joy diya sa ministry, wala magbase, o kung sa'y mahitabo, o kung sa'y gisulti sa mga tao, apan, imong ibutang diya sa imong kasing-kasing, na gusto ka nga Diyos malipayon sa imong kinabuhi. Amen? Our Heavenly Father, thank you Lord sa imong pulong. I-bless ka to Ginoo. In Jesus' name I pray. Amen.